Et bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui on parle de la poésie, la versification de la poésie française et on va expliquer quelques aspects de la figure du style ou des figures du style que les poètes utilisent dans leurs poèmes. Maintenant, on va expliquer le registre épique. C'est quoi le registre épique? Le registre épique exalte la force et le soplin des trajectoires individuelles extraordinaires. ومعناها بنقول ان السجل الملحمي هنا المقصود به هو استخدام الشاعر لأشعاره ليوضح أو يمجد القوة والروعة لمساراته الفردية الاستثنائية، بيتكلم فيها عن بطولاته الخاصة يعني. Un poème de Victor Hugo dans sa pièce de théâtre Hernani, intitulée Hernani, il dit détremble-toi, je suis une force qui va. Agent aveugle, il sort des mystères funèbres. Une âme de malheur, faite avec des ténèbres. Où va-je? Je ne sais, mais je me sens poussé d'un souffle impétueux d'un destin insensé. وهنا الشاعر بتاعنا زي ما احنا شايفين في الترجمة بيتكلم على تمجيد لحياته، بيمجد في حياته الشخصية يعني. L'explication de ce poème, Hernani demande à Donnasol, طلب Hernani من دوناسول اللي هي son amante, qu'il aime de ne plus le voir. يطلب Hernani من دوناسول اللي بيحبها أن لا يراها بعد الآن. ده مظهر من مظاهر la force, القوة. Ce registre montre la force qui l'entraîne et le sublime de sa destinée. وبيظهر هنا السجل ده اللي هو السجل الملحمي القوة اللي بتدفع الكاتب بتاعنا أو الشاعر بتاعنا فيكتور أوغو وعظمة مصيره. Un autre registre appelle lyrique. Le registre lyrique, c'est quoi? Le registre lyrique permet l'exaltation des sentiments, l'expression des émotions comme la mélancolie. دلوقتي احنا بنتكلم على النوع الثاني من الريجستر اللي هو الليريك، اللي هو الملحمي، اسف اللي هو الغنائي. السجل الغنائي هو اللي بيمجد دايما المشاعر وبيعمل اكسبريسيون دي ايموشن وبيعبر عن المشاعر برضو. المقصود بالايموشن اللي هي المشاعر الحب، كوم لا ميلانكولي مثل الكآبة أو الحزن. الريجستر ده il y a trois caractères ou trois caractéristiques caractérisent ce registre. ثلاث سمات بتوضح أو بتميز هذا السجل من في الأشعار. نمرو A la musicalité اللي هو الغناء أو بنسميها الموسيقى. الدولور اللي هو الألم. ودايما بنلاقي في الريجستر ده utilisation de la première personne du singulier je، ان انا بستخدم هنا الضمير الاول للمفرد اللي هو je. Par exemple, un extrait d'un poème intitulé Tristis de Alfred de Musset, il a dit j'ai perdu ma force et ma vie. J'ai, on voit que ce poète utilise je. J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté, j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. زي ما حضرتك شايف برضو في الترجمة هنا الكاتب بيتكلم باستخدام الأنا وبيعبر عن عواطفه وبيعبر عن مشاكله الشخصية. L'explication dans ce poème, Alfred de Musset utilise le registre lyrique. هنا الكاتب بتاعنا ألفريد دي ميسي استخدم الشكل أو الصيغة أو السجل الغنائي pour exprimer sa mélancolie ليوضح أو يعبر عن حزنه. Le figure du style numéro 1, c'est l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? L'antithèse met en valeur des contrastes, des contradictions. Il est utilisé pour défendre l'âme tourmentée des romantiques. هنا بنتكلم على التضاد وبنقول إن التضاد هو بيوضح قيمة التناقضات، قيمة التعارضات اللي بتبقى موجودة عندي داخل نفس البيت الشعري أو داخل النص الشعري. ودايما احنا بنقول إن الكتاب الرومانسيين استخدموا هذا النوع من المحسنات البديعية لكي يعبر أو لكي يصور روحه المعذبة. Par exemple, un vers des Misérables de Victor Hugo, il a dit c'est un extrait d'un roman.
intitulé Les Misérables. Il a l'air vivace et maladif. On voit que le poète utilise deux mots contrastes, deux mots qui signifient l'antithèse. Vivace, حيوية, maladif, المرض. Un autre figure de style, c'est hyperboule. Hyperboule. Hyperboule permet d'exalter les sentiments. hyperboule يسمح هنا بتمجيد المشاعر. Et les forces de mal وقوى الشر et d'approcher de ce flamme. وبيحاول يقترب من العظمة من خلال الأشعار. Par exemple, de poème de Victor Hugo qui s'appelle Contemplation, التأملات. Victor Hugo a dit: ce n'était qu'un sangle sur terre en août en bas. هنا الشاعر بيحاول قدر الإمكان إن هو يبالغ شوية في الوصف. يقصد هنا إن هو كان مجرد تنهد على الأرض. المبالغة هنا في إن هو بيوصف الشخص عنه مجرد تنفس أو مجرد تنهد على الأرض، سواء هنا في الأعلى، هنا آسف في الأسفل، أو في الأعلى فوق في السماء، ودي طبعا فيها صيغة مبالغة. L'explication ici, Hugo suggère la toute puissance de la mort sur le destin des hommes. يوضح Hugo هنا إن في قدرة قوية جدا للموت على مصير الرجال، اللي هو enfin tous les gens morts. tous les gens morts يعني كل الناس هتموت. Un autre figure de style, c'est l'enjambon. C'est quoi l'enjambon? L'enjambement, c'est al-qabz. Al-qabz, on accomplit pas le sens de vers, on doit le continuer dans le vers suivant. معناه هنا يا جماعه ان احنا ما كملناش معنى البيت او قرأنا البيت معناه ما وصلش، فبنضطر ان احنا ننزل على البيت اللي بعده عشان نكمل البيت. Dans le lac de Lamartine, il a dit que le bruit de la mort qui frappe en cadence، يعني إن ضجيج المجدفين الذين يجدفون في الماء يعني بإيقاع مالهم مش عارفين لسه بنكمل الجملة تفلوتر موجاتك المتناغمة. فعشان أفهم الجملة على بعضها أنا احتجت إن أنا أعمل بيتين مش بيت واحد. يعني لو عايز أقول إن ضجيج المجدفين الذين يجدفون بإيقاع بيجدفوا في موجاتك المتناغمة كان لازم أعملها على شكل بيتين، وده معناه إن البيت الأول بس ما وصلنيش المعنى، فلذلك اضطريت ان انزل في البيت اللي بعده. Autre figure de style, c'est l'anaphore. C'est quoi l'anaphore? C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de vers succédés. يعني هي تكرار كلمة أو مجموعة كلمات في بداية أبيات شعرية متتالية. إن أنا أكرر كلمة أو أكرر كلمتين أو 3 أو 4 في مجموعة أبيات شعرية. Par exemple, chiant l'île divin n'est plus qu'un sang de recaille. Chiant. Hugo utilise le mot chiant au début de premier vers, du deuxième vers, du troisième vers, pour montrer l'importance de cet al. C'est quoi? Chiant fait l'anaphore. Chiant. La personnification, c'est un figure que confère à des animaux ou à des animés des traits et des sentiments aux êtres humains. وبنقول هنا في التشخيص ان هو صورة جمالية معينة بتدي للحيوانات او كائنات غير حية بتدي لها سمات او مشاعر بشرية. Par exemple, de Lamartine, il dit entends, suspends ton vol. أيها الوقت، وهنا بينادي على الوقت وبيشبه الوقت هنا بشخص بينادي عليه. suspends ton vol يعني أوقف رحلتك، يعني ما تمشيش أكتر من كده. entends c'est un métaphore. entends هنا métaphore استعارة، هنا personnification، هنا تشخيص، وتشخيص هنا où le poète appelle le temps comme une personne. فيها الشاعر بتاعنا بينادي على الوقت كأنه شخص، ولذلك احنا بنقدر نقول على entends c'est une personnification ou une sorte de métaphore. La dernière figure de style, c'est l'apostrophe. L'apostrophe, c'est une figure par laquelle un orateur interpelle tout à coup une personne ou une chose personnifiée. يعني دي صورة جمالية فيها المتحدث بينادي فجأة على شخص ما أو شيء بيتم تشخيصه. يعني ممكن يقول مثلا ما في يا ابنتي، وهنا بينادي على شخص، او اقول مثلا autant زي ما لامارتين قال autant، يعني هنا بينادي ايها الوقت
فهو بيشبه الوقت زي ما قلنا في الجزء اللي قبل ده بيشبهه بيه الإنسان. فلامارتين قال autant suspend ton vol، أيها الوقت أوقف رحلتك.